warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning. Today we gonna learn about descriptive text about a river. But first, I want to take your attendance first. And Fatan, Rama, Rofi, Wahri, Aidil, Hanif, Nabil, Isan, and Ahmed. Now, I think all of you today in this class, and then first, I want you to take a look to the picture that in the front of class. What do you think of this picture? What can you describe or apa yang bisa kamu deskripsikan dari foto yang saya tampilkan ini? Batang ayu, Pak. Okay. What is batang ayu in Indonesia? Sungai. What is sungai in English? Enggak tahu, Pak. You don't know? Enggak tahu, Pak. Who know what is sungai in English? Batan. River. Okay. Rofi. River. Rama. River. No. Not that, like that the pronunciation, but the pronunciation is river. So class, sungai in English is river. River. Repeat after me please. River. Next slide please. Sorry. Now, how about this picture? Is it still river or another component in this picture? Lake. Mountain. Mountain. River. What is mountain in Indonesia, Rafi? Gunung. Yeah, you know. What is gunung in English? Mountain. Mountain. Okay. River in Merauke. This one. What do you can describe about this picture? River. River, and then Tree. a tree, and then House. a house, and then Hill. hill, Cloud. cloud, sky, and then Tree. what is in the back? The background, you know, the mountain itself. Here, yeah, here. But it's more like mountain than hill, you know, because is it high, tinggi, tall. This one, what do you can describe about river again? And then A tree. a lot of trees, and then grass. Okay. Mountain. And now we will learn about descriptive text. About the river near my town. I want you repeat after me and then you read by yourself. The river near my town. A river flows near my town and plays an important role in people's lives. And plays an important role in people's lives. Karena kalian kesulitan, jadi bakal bapak bagi-bagi terlebih dahulu. A river flows near my town. And plays an important role in people's life. The water is usually clear and cool. Many people use the river for washing, The
grow along the river bank, Trees and grass grow along the river bank, making the area look green and fresh. making the area look green and fresh. Now, I want one of you to read the second paragraph. Who wants to read? Rafi? The river is most beautiful in the morning. The sound of flowing water creates a calm feeling. However, the river can become dirty when people throw trash into it. This pollution harms fish and makes the water unsafe. Therefore, everyone should have keep the river clean so it can continue to be useful for the community. Great, Rafi, thank you. And this text describes about the river near my town. So, the river, sungai di dekat kotanya itu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Airnya yang bersih dan dingin, di sana banyak orang-orang yang menggunakan sungai tersebut untuk mencuci, memancing, dan membasahi peternakan mereka. Pohon dan rumput tumbuh di sekitar sungai tersebut, membuat area menjadi hijau dan terlihat segar. Sungainya itu sendiri sangat terlihat indah ketika pagi. Suara air yang mengalir membuat perasaan kita menjadi tenang. Namun, sungai bisa menjadi kotor ketika orang-orang di sana membuang sampah ke dalam sungai tersebut. Nah, polusi ini membuat ikan dan air menjadi tidak aman. Dan semua orang harus menjaga agar sungai tetap bersih dan dapat berkelanjutan untuk komuniti di sana atau masyarakat di sana. Nah, di antara yang sudah Bapak jelaskan tadi, menurut kalian mana vocabulary atau kata-kata yang tidak kalian pahami dari teks ini? Harms. And then Flowing water creatures, Pak. flowing water bridges. And then just that River bank. river bank. Unsafe, Pak. Unsafe. Okay. Now we will unsafe. Pollution, Pak. Pollution. Harms. Harms. And harms. Harms. And then flowing. creatures, Pak. River bank. Flowing water creatures, Pak. River bank. Community. Semuanya Pak. Now I want who know about this word will be get a gift atau akan mendapatkan hadiah. Siapa yang tahu artinya Apa apa? adanya, Pak? Umroh. Elek. Canda. Hadiahnya nanti dapat nilai yang tinggi. Rafi, silakan Rafi. Unsafe itu awal katanya Write it dari in the whiteboard. safe ini aman. Ya. Jadi an ini adalah kata negatif. Jadi artinya tidak aman. Nah. Lalu Pollution ini polusi. betul. Kalau kamu saya nggak tahu Pak. Flowing ini, flowing water gates. Flowing apa artinya? Tahu Pak. River bank. Ini sekitar sungai. Community ini adalah komunitas, tapi dalam teks itu maksudnya adalah orang-orang sekitar, Tahu? manusia. Manusia.
Masyarakat. Orang sekitar atau masyarakat. Nah, siapa yang tahu arti harms? Fatan. Silakan. Banyak banget Bang, mulai juga. Edit kok. Nah, habis itu Harms. saya tengok tadi di translate Tempatnya. bahaya Oh. danger Pak atau kerusakan juga bisa kerusakan. Nah, kalau itu luar, Flowing apa nah, artinya? flowing water creates air yang mengalir. Air yang mengalir menciptakan apa tadi lanjutannya? Calm atau ketenangan. Nah, jadi flowing water air yang mengalir. Terima kasih Fatan. Ye. Baik. Setelah ada beberapa kata yang kalian tidak tahu artinya, dan sekarang kalian telah tahu atau mungkin akan saya jelaskan lagi. Unsafe itu artinya tidak aman. Pollution artinya polusi. Harms artinya bahaya atau kerusakan. Flowing water creates atau air yang mengalir menciptakan ketenangan. River bank, area sekitar sungai itu sendiri, community dalam konteksnya yaitu masyarakat yang ada di sekitar sungai. Nah, sekarang saya mau Ananda semua untuk membuat satu buah teks deskripsi menggunakan teks deskriptif in English harus menggunakan salah satu kata yang kalian tidak ketahui artinya ini minimal satu paragraf. Harus menggunakan salah satu kata yang ada di sini. Nah, temanya itu boleh tentang alam, sungai, gunung, atau yang berkaitan dengan alam. Baik, waktu saya beri sekitar 15 menit dimulai dari sekarang. Satu paragraf aja. Satu paragraf minimalnya 3 kalimat saja. Kalian boleh menggunakan sungai di dekat kota Anda. Raffi dari mana asalnya? Memang Pak, Ada sungai apa di sekitar Palembang? Sungai Musi. Nah, boleh pakai sungai Musi. Fatan di mana asalnya? Tapi Ada sungai apa di Jambi? sungai banyak Pak, Tari, Yang paling bagus? bagus, Sungai Kaca. Danau Kaca. Oh, Danau Kaca. Boleh, pakai Danau Kaca boleh. Nah, Rama di mana tinggal? Di dia Pak, Ada sungai di yang ada bagus. besar Pak. Apa sungai yang bagus dari? Buat tim Pak, Pak Janur Impres. Nah, boleh. Nanti kamu boleh setiap tahun di sungai itu mengadakan sebuah event yang di sekitar sungai, river bank, di sekitar sungai tersebut yang mana community berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Nah, itu bisa juga. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Siapa yang mau membacakan teks atau paragraf yang sudah dibuat? Oke. Raffi? Bisa Pak. Bisa. Bagaimana dengan teks kamu? Udah selesai? Maksud saya paragraf? Iya Pak. Rama udah selesai, Rama? Belum Pak. Sir, in my hometown we didn't have a good river, sir. So what I can do? I think isn't always you always have to describe a good or beautiful river, but also you can describe like maybe the river is have a pollution or unsafe, the water or harms the river is harms atau berbahaya karena mungkin tebingnya tinggi atau sebagai macamnya gitu. Okay, sir. Gimana? Rama? Sumatera is unsafe because Gaudo. Ya betul. Jadi apa yang bisa kamu deskripsikan? Minimal 3 kalimat lah. Bukan baru 1 kalimat.
Nah, baik. Mungkin itu jadikan PR saja minggu depan dikumpul. Nah, sekarang karena Rama tadi menyinggung tentang keadaan Sumatera yang sekarang dibilang unsafe, nah mungkin kita bisa membuat sebuah paragraf atau beberapa kalimat menggunakan the vocabulary in our whiteboard. Nah, silakan Pak Tan. Tadi mau apa Pak Tan? Silakan. Ya, kalimat tentang keadaan Sumatera sekarang pakai ini. Ya, kabar-kabarnya jam 3 Pak Rizky akhir-akhir ini tuh. Tadi itu di daerah kamu bukan? Oh, bukan. Maybe you can make a paragraph. Ahmed, do you get your paragraph? Not yet, sir. PR Pak, pusing Pak. Oke, jadi PR saja. Nah, baik. Sekarang it's time to end our class, but first I want to review our lesson today. The first one is, what do you know about the river in the first picture that I showed to you? What do you remember about that? River, and then tree, and then mountain, grass, and then wood, house, lake, a rock, sun, sky, and the other. Now, the vocabulary that we learn today is, please read together and the meaning. First one. Unsafe, pollution, polusi, harms, bahaya, flowing water, fluids, air yang mengalir menciptakan, riverbank, sekitar sungai, community, masyarakat. Nah, baik, it is end of our class. Don't forget to make your homework. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.